Alright, so kalau kita tengok the structure of the neuromuscular junction into more detail, kita boleh nampak ini adalah gambar rajah yang saya ambil dan zoom out, kita zoom in dekat sini. You boleh nampak bahawa this one adalah the muscle fiber and this one adalah the motor neuron ataupun motor neuron axon. Dia melibatkan motor neuron bukan sensory neuron sebab muscle cell adalah target organ. So neuron yang akan hantar signal kepada target organ ataupun effector adalah motor neuron. It can be dua lah, sama ada it can be the somatic. This one adalah somatic. This one somatic sebab dia melibatkan skeletal muscle. Okay. Somatic motor neuron. Dan you boleh nampak bahawa dekat sini akan ada synaptic cleft which is ruangan antara the neuron and juga the motor end plate. Dan kita boleh nampak ini adalah axon dan this one adalah synaptic vesicle. So the structure of neuromuscular junction yang pertama kita ada presynaptic terminal of motor neuron yang juga kita kenali sebagai axon terminal. Di dalam ini sama juga akan ada the containing the synaptic vesicle. Cuma neurotransmitter yang berada di dalam synaptic vesicle adalah acetylcholine. Dan juga this presynaptic terminal juga boleh dikenali sebagai presynaptic node. Tapi saya ambil presynaptic terminal lah ataupun presynaptic terminal lah senang sikit supaya sama dengan yang I ajar tadi. Of course lah ruangan antara the presynaptic terminal of the motor neuron dengan the motor end plate itu adalah the synaptic cleft, the region between axon terminal and sarcolemma. Cuma di dalam ini dia akan ada hydrolytic enzyme, akan ada banyak hydrolytic enzyme untuk neurotransmitter acetylcholine. Enzim dia adalah dipanggil acetylcholinesterase. Bila kata you nampak ni erase means dia potong, dia padam. Erase cholinesterase ni means dia akan potong acetylcholine bila acetylcholine release. Okay, itu adalah dekat dalam synaptic cleft. Kemudian kita ada of course lah kalau ini presynaptic membrane ataupun presynaptic terminal, this one adalah the one where the junction is synaptic cleft. After the synaptic cleft kita akan jumpa postsynaptic membrane and this postsynaptic membrane dikenali sebagai sarcolemma atau juga dikenali sebagai motor end plate. Okay, saya prefer guna motor end plate lah sebab dia betul-betul berdekatan dengan the neuron. Lebih daripada neuron itu barulah kita panggil sarcolemma. Okay, tapi bendanya sama saja. Alright, call it motor end plate. And then dekat sama juga dekat this motor end plate, okay, which is the postsynaptic membrane, memang akan ada ligand gated sodium channel. Alright, cuma ligand yang akan bind adalah acetylcholine neurotransmitter. Dia akan bind dekat the ligand gated cause the diffusion of sodium ion. Alright. Ligand gated channel has been for the neurotransmitter acetylcholine. Okay, ion channels akan open. Okay, ini adalah gambar rajah yang lebih senang nak faham. You boleh nampak bahawa akan ada all the structure that I have said. Dan dekat the presynaptic membrane memang akan ada voltage gated calcium channel. And then kita juga akan ada this synaptic vesicle containing acetylcholine. Dan kita juga akan ada this ligand gated sodium channel dekat this motor end plate. Cuma bila during the entry of sodium ion, dia akan menyebabkan adanya action potential. Walaupun is the action potential tadi dia akan pass along the sarcolemma dan atas sarcolemma ini akan ada voltage gated sodium channel. Okay, sebab kenapa dia kena ada voltage gated sodium channel? Sebab dekat sini tak jumpa dengan acetylcholine. So tak bolehlah nak ligand gated sebab acetylcholine ni dia tak akan keluar daripada synaptic cleft. Dia release saja, dia terus digest. So tak sempat nak keluar. So kita kena ada sodium channel yang response kepada benda lain, in this case voltage gated lah. Sebab after this action potential akan generated here, dia akan pass along the membrane, along the sarcolemma. Now that's why kena ada voltage gated sodium channel akan open, cause the impulse transmission to be passed to the whole muscles lah. Okay, itu you kena faham voltage gated sodium channel. You nampak dia tidak berada dekat at the synaptic cleft. Instead, dia berada dekat away from the synaptic cleft along the sarcolemma. Okay, cuma dekat synaptic cleft, okay, dekat the postsynaptic membrane ataupun motor end plate hanya akan ada ligand gated sodium channel. In this case, ligand dia adalah neurotransmitter acetylcholine. Okay. Now, kita nak tengok macam mana how can this actually dia adalah actually the first step towards muscle contraction. First, this neuromuscular junction adalah first step towards
muscular towards the contraction of muscle. So marilah kita tengok macam mananya impulse ini ditransmit at the neuromuscular junction. Sama saja macam tadi. Okay, when a nerve impulse reaches a synaptic terminal, okay, akan ada this nerve impulse di mana this membrane akan depolarize. Dari depolarize, apa what happen is that akan adanya changes in the membrane potential. Dia akan it will trigger the voltage gated calcium channel to open. Bila ada voltage gated calcium channel akan open, now akan ada influx of calcium ion akan occurs. As I said, calcium adalah satu ion yang sangat important to promote the vesicle fusion dekat the membrane. In this case, the presynaptic membrane. Okay, bila ada calcium masuk, memang akan increase the rate of the fusion of the synaptic vesicle. Bila vesicle fuse dengan neurotransmitter, you boleh nampak dia akan release the acetylcholine. This will trigger the release of neurotransmitter acetylcholine from the synaptic vesicles into the synaptic cleft. Kemudian you can see the acetylcholine akan diffuse across, dia akan diffuse inside in the synaptic cleft between the motor neuron and motor end plate. After that, you boleh nampak bahawa this acetylcholine dia akan bind dekat dia punya ligand gated sodium channel. Dia akan bind to the receptor in the motor end plates, and this receptor juga adalah ion channel. Dia akan the binding causes the ion channels to open, will cause the sodium ions to flux to enter the motor end plate, okay, into the muscle cell. Okay, take note ya, sebelum itu kita panggil this one motor neuron. Sebab kenapa, as I said, ini melibatkan motor neuron, dia tak melibatkan sensory neuron, because dia punya the location of the synapse happen. The next one adalah muscle fiber. Muscle fiber ini adalah effector ataupun target organ. Okay, hanya ada satu jenis neuron saja yang akan, kita tahu ada 3 type of neuron, iaitu sensory, interneuron dan juga motor neuron. Motor neuron lah yang dia akan connect dengan the one yang akan pass the information kepada effector organ. That's why kita panggil this one motor neuron. Okay, itu saja. After the sodium ions enter the ligand gated sodium channel, what happen is that the flows of ions across the membrane into the muscle cells lead to a depolarization. Bila ada depolarization above the threshold negative 55 mV, akan adalah muscles action potential. Action potential akan generate here. Kemudian dia akan pass. Bila pass akan ada difference in the membrane potential. Now voltage gated sodium channel pula dia akan response, dia akan open menyebabkan influx of another sodium. Now dia akan pass sampailah along the muscle fiber. Macam tu saja dia akan pass. The action potential akan travels along the sarcolemma, which is the membrane of the muscle cell. After that, dia akan masuk ke dalam satu ruangan, satu telaga, satu tube yang kita panggil T-tubules. Yang ni kita akan continue later. But cuba tengok apa berlaku ialah bila ada release of neurotransmitter, what happen is that this motor end plate dia akan undergo depolarization. Action potential akan dihasilkan. Action potential dihasilkan akan spread along the membrane, okay, along the motor end plate. Now dia akan reach this sarcolemma. And you boleh nampak dekat sini, dekat around here, okay, dekat sini akan ada voltage gated sodium channel, okay. That's why the action potential akan pass along the membrane. Dan you boleh nampak akan ada satu tube yang kita panggil T-tubule. Sorry, inilah dia T-tubule. And after that, you boleh nampak disebabkan membrane tadi menjunam ke bawah, jadi action potential pun akan generate down lah. Dia akan pass daripada the sarcolemma masuk down to the T-tubule sampai ke bawah, ke dalam. Ini kat dalam. Dan you boleh nampak nanti dekat sini kita akan nampak di sebelah sini akan ada this what we call sarcoplasmic reticulum berdekatan dengan the T-tubule. Yang this kita akan continue later. Cuma you just faham action potential dia akan travel along the sarcolemma disebabkan adanya voltage gated sodium channel, dia akan open, cause the influx of sodium, and then action potential akan pass along the sarcolemma masuk ke dalam T-tubule, okay. Dan itulah dia
sebabnya macam mana, nanti kita akan tengok macam mana masa boleh contract. All disebabkan this event first. Okay. And it travels along the T-tubules. Right, secara awak nampak lah. Kemudian what happen is that acetylcholine tadi bila dia dah bind dekat the ligand gated sodium channel, as I said, dalam synaptic cleft ni akan banyak enzim yang kita panggil acetylcholinesterase, okay, erase. So dia akan break down the acetylcholine, okay, kepada acetyl and choline. It will break kepada acetyl and choline. You boleh nampak acetate and choline. Dia akan break kepada acetate and choline. Choline ini dia akan dibawa masuk ke dalam sel, ke dalam presynaptic membrane, recycle back to become acetylcholine. Okay, acetate tadi dia akan remove lah. Choline is reabsorbed back into the presynaptic knob to reproduce acetylcholine back. Ataupun dia akan reabsorb back ke dalam presynaptic membrane of motor neuron. I lagi suka macam tu lah, lagi jelas. Okay, dia akan recycle back kepada acetylcholine balik. Okay, yang ini you all boleh tengok sendiri. Everything I have covered. Okay, cuma yang this one saya ambil daripada gambar. Okay, ini adalah gambar yang pertama. After that, gambar yang kedua. Last one is yang last sekali lah. Okay, you all boleh baca lah. Yang this one I have prepared for you. Okay, now kita boleh nampak bahawa just now kita boleh nampak yang just now the action potential dia dah turun ke dalam T-tubule. So macam mana pula muscle itu contract? Okay, in order for us to know into more detail, kita kena tengok the structure of the muscle fiber dulu. Okay, but the concept just now neuromuscular junction by right you dah faham. Okay, cuma now kita nak tengok the structure of the muscle fiber dulu into more detail. Baru awak faham macam mana ia berlaku. Okay, so yang ini adalah checklist yang kita dah tengok tadi, all the terms and molecule yang kita dah cover dalam neuromuscular junction. Next, kita nak tengok all these things lah. Okay, kita dah tengok juga T-tubule kan. Now kita nak tengok apa dia, cytoplasmic reticulum, sarcoplasm, myofibrous, sarcomere, actin myosin filaments dan sebagainya. Kita akan tengok in the next part of the lecture, which is kita nak tengok the structure of sarcomere. Alright, first, mari kita tengok dulu the structure of the muscles. Okay, you abaikan dulu sarcomere ini. You tengok dulu. Ni you abaikan jap. Kita tengok dulu the structure of the skeletal muscle. Okay, as I said, you ambil drumstick ni, you ambil muscles mamat ni. Then you belah, you tengok, you ambil satu-satu. You boleh nampak you tak perlu tahu all the masuk epimysium, perimysium ni. Fokus dekat sini sahaja. Okay, at one point akan ada di satu muscle fiber yang panjang, iaitu yang kita panggil myocytes lah. Itu adalah muscle fiber. Dekat sini akan ada the nucleus, dan dekat sinilah akan ada the neuromuscular junction. Now, kalau you tengok into more detail the structure of sebiji ni, you lentangkan, you baringkan dia, inilah yang you akan nampak. Atas ini adalah sarkolema, dan this bulat-bulat itulah dia T-tubule. Okay, yang macam lubang itu T-tubule, ini adalah nukleus. Dan dekat atas ni actually di sinilah akan ada the neuromuscular junction. Okay, dia tak tunjuk, tapi mari sini saya lukis dengan buruknya. Sinilah dia neuromuscular junction, mana ke? Okay, kat sinilah neuromuscular junction. After that, the action potential akan spread along the sarcolema. Now dia akan masuk ke dalam T-tubule. Okay, masuk ke dalam T-tubule. Okay, kalau you tengok T-tubule yang into more detail, you belah, you boleh nampak T-tubule ni, dia punya action potential akan masuk ke dalam T-tubule. Dan bersebelahan dengan T-tubule akan ada this what we call sarcoplasmic reticulum. Okay, next to the T-tubule akan ada the sarcoplasmic reticulum. Okay, sarcoplasmic reticulum, apa itu sarcoplasmic reticulum? Dia adalah struktur yang sama macam endoplasmic reticulum. Dia struktur yang sama, cuma disebabkan dia dalam muscle cell, kita panggil dia sarco. Sarco ni merujuk kepada skeletal muscle. Okay, we don't call it endoplasmic reticulum sebab itu berada dalam sel lain. Kita panggil dia sarcoplasmic reticulum, dan dia berada bersebelahan dengan T-tubule. Dan dalam sarcoplasmic reticulum ada banyak kalsium ion. Okay, ada high concentration of sodium ion.